Tripura experienced a significant statewide 24-hour strike organized by the Tiprasa Civil Society on Thursday, with protests picketing held at the North Gate Agartala and on the railway tracks in Brigudas and Mungiakami. This strike was successfully organized by Tipra Motha under the name of the Tiprasa Civil Society, reportedly with the support of the government and police administration. We want Tiprasa long live, long live, long live. Tiprasa long live, long live, long live. Motha-Backed, go! Motha-Backed, go! Maron Bandh, go! Maron Bandh, go! Ayo lokum, ayo lokum, ayo lokum. Ayo lokum, ayo lokum. Go back, go back, go back. Go back, go back, go back. A significant statewide 24-hour strike organized by the Tiprasa Civil Society took place in Tripura on Thursday. Protest picketing occurred at the North Gate Agartala and on the railway tracks in Brigudas and Mungiakami. The members of Tiprasa Civil Society has conducted a picketing by burying a vehicle tire on the road in front of the Tipra Motha MLA Ranjit Debarma. Protests also occurred at Lembu Chhara area, blocking the Khoi Agartala National Highway. Likewise, Assam Agartala National Highway was blocked in Sadhupara. The Tiprasa Civil Society, which has announced to organize a statewide strike for 24 hours with 8 charter points of demands, including identifying and deportation of Bangladesh illegal migrants, to implement the tripartite agreement that was signed between the central and state government and Tipra Motha, inclusion of Roman script for co-work language and inner line permit. However, the people has realized the strike was indirectly organized by the Tipra Motha party in the name of Tiprasa Civil Society. Why? Because the Tipra Motha has agreed to not directly stand against the government or organize any movement when signing the Tiprasa Accord, which is why Tipra Motha has to organize such movement taking other organization name. Tiprasa Civil Society ni luazijak mabai ringjak mani bon ni shalmari. O bon no kerenggai no Raja Khorang gulini dalbidal thayo tini asuk laika Tiprasa Civil Society ni dalbidal ozamaro. Gabo haike no sungtabo faisok paijak North Gate buskango haike Uttar Gate buskango. Tini oro no borok asuk laika puila o asuk laimani jagao tongo oro MLA Ranjit Debarma. Tai kubuni borom ganang borok rok tongo bini logyo manjaka borok ni je tini ni sanlaimung ka kaichar sanlaimung no tei tini ni oro je bonding jakabo borok sauje kaichar sanmung no tei hastini kai brisi ba achuk thayo no khlai jaka borok ni bon aro gobangma thayo no picketing asur jaka hnai abo haike no phungni simi borok asugoi satung tungrok khatung kutungma wa haike na asugoi tini ni obon no borok palai lekhat. While speaking to Chini Khorang during picketing at Agartala North Gate, MLA Ranjit Debarma stated that after the direction was given by central government to detect and deport illegal migrants for Bangladesh, states like Assam, Haryana, Delhi, Gujarat and Maharashtra has taken significant initiative and successfully conducted eviction drive. But Tripura is the only state where no such initiative is yet to be taken, which is why the state government has to respond to this, says MLA Ranjit. Chini orone regional party rok bai chukti khlayo silai berom nai choba khlai tonai rok bai chukti khlayo borok sawo nongni je dabi oboseng mani nakha ebong agreement omo bukhuk baya omo right and agreement ungo omo mane right and agreement ni bisingte aro condition tongo tamo damo dabi no mani na harjang nai kintu tini nuka je Tripura rajyo bo tabosuk porjonto je chuktingo kintu implement khlai jagya যেমন রমনি 1993 সন এটিটিএফ ললিত দেববর্মনের গুরুপতি সরকার একটা চুক্তি খা আর শর্ততঙ্গ 1971 নি 25 মার্চ নি পরে বাংলাদেশ নি যারা ফাইনাই বরং নাইতুগতি খালাইবং হাওয়ার হনানি কক্তঙ্গ কিন্তু তিনিসুক পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোন ইনিশিয়েটিভ নাই নাইতুগতি খালাইনানি ইভেন 2025 নি কেন্দ্র সরকার নি দিক নির্দেশনা রহকা তালসানে রমই
যে অরণি বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রং যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নাইতুকটি খালাইयै বাংলাদেশে পাঠাंनानै কক কিন্তু তিনি সে পর্যন্ত খরক চানাফানো নাইতুকতি খালাই তাবুক জরা রহ জায়গা তিনি সুংমং नों गभर्नमेंट कग्रिखा नों सेंट्रलनि गभर्नमेंट दिग निर्देशन रेखा তিনি রাজ্য সরকার তাঙ্গै অমন ইনিশিয়েটিভ না হাইয়া তিনি আসাম গভর্নমেंट ইনিশিয়েটিভ না হারকা তিনি হরিয়ানা গভর্নমেंट দিল্লি গভর্নমেंट গুজরাট গভর্নমেंट তিনি মহারাষ্ট্র না হাকা অম যতন বিজেপি শাসিত রাজ্য অ সরকার নাটকা ত্রিপুরানি বিজেপি শাসিত রাজ্য হব তাঙ্গै তিনি অব ইনিশিয়েটিভ না হাজাগিয়া তাঙ্গै ইয়াপিরি কেরাগ্রমিয়া অবন চিনি কোয়েশন আবনি বাগিন जों प्रतिबाद तामने हिंगाखाय अबनि इमप्लिमेंट खायनानै बागैनो जों दिनै लामा मा नखरका तामने हिंगाखाय सरकार ताङै खाया सरकारनोसो सोंनानै नांगौ सरकार किन्तु स्राय स्रायखाय तिनिसो पइन्ट अमनो तैसाया अम सिमिया त्रिपुरा राज्य 1971 सननि 25 मार्चनि परे सिमिया ताबो इनार लाइन पारमिट चालु खायनानै कक्टं माने तामने हिंगाय इनार लाइन पारमिट चालु खालायो बांग्लादेशनि बर हाबनानै मोथांनानै कक्टं माने तिनि अमनि प्रपोजाल पर्यन्त तिनि दिल्ली सरकारनि तानि ताबुकसो पर्यन्त रहजागियाखौ ताङै रहजागिया सरकार नों चुक्ति खायकेना नों कग्रिखा नों सारेन्डार खारिखा सिलाय यासागै नाखा तारपरे ताङै नों कग्रिमा मते तिनि इनार लाइन पारमिट चालु खायनानै बागै राज्य सरकार 300 दिल्ली सरकार प्रपोजाल रहरमाया तामो असुबिदा तंखाय ताङै नों राइट एन्ड एग्रीमेंट खालायका अबनि जवाब दिनानै उंथन अब सिमिया ताबुक त्रिपाय থেকে একটুংখা একটুং মানে পরে তিনি 18 মাস চলি উইথাঙ্কা तांगै तिनिसो पर्यन्त अब आबरि इमप्लिमेंट खायनानै बागै सरकार मुंसा याप्रि रमया सरकार तांगै अमन स्पष्ट छाया तामो याप्रि रमजाका तामो खलाइतंग अब तांगै तिनिसो पर्यन्त कुन याप्रि रमजागिया अब चाहिँ सिनि सुंमं जवाब रिथन राज्य सरकार तांग इनिशिएटिभ नाखा जवाब रिथन नुंनान त तांगै जवाब रिमाया तांग लुकुनि बसकान कक छाइमाया सरकार ब छानानै उंथन बर तांगै खाइमाया. Moreover, the MLA has further said that the state government and BJP party has not spoken a single word on this matter, whereas Tipra Motha itself sitting in a coalition government with BJP in the state, 2 of the Tipra Motha MLAs were also appointed as ministers. So who will give answer to that? Likewise, the Tiprasa Accord is going to complete its 2 years duration, however it is yet to be implemented. If Tipra Motha is not satisfied with BJP, why don't the Tipra Motha ministers Animesh and Brisaketu Debarma leave the cabinet seat? Who will give answer to this? The strike may be called by Tiprasa Civil Society, however the participants in the picketing are all the members of Tipra Motha. On this, while protesting in front of North Gate Agartala, the prominent members of Tipra Motha including TWF State President Ati Jamatia, Tipra Motha Student Organization TISA President Sajra Debarma, YTF State Member Prasmit Debarma and other figures of Tipra Motha. Now let's watch what they have said during an exclusive interview with Chini Khorang. इदानींगो जों तमानु खामले इंडिया गवर्नमेंट सावि रखा बरनो 1 मंथ नि बिसिंगो तमने डिफाइन खाइ बरनो नाइतुक तिखलाइ बरनो पोस्ट बेक खाइ दिहनै फिया बचिन आरो किछु खलाइ जग्या ते ऐसा हखेन सीए नि बागै अप्लाई खाइ दे हो नॉट अ सिंगल एप्लीकेशन बरो फिलअप खालाय तमाने खाखेन आरो निउस हाजाक दङ नों जदि भारतबासिंना निखाखाय नों रेशन कार्ड नि आधार कार्ड नि लैंड नि इलेक्ट्रिक नि बिल बजे जागानि फाइबो आरो जागानि ब फनुनानै नांनाय बनपरे बर डिटेंशन कैंप तनि जांनाय आबानि बागै बर स्राय स्राय के बर मकल नुक जानानि केरेवै बर त सिन से टेक्सा होस गनां ब्ले फातानि फाइनै र आबानि बागै बर तमा खलायका बर काइसाफान बर फर्म फिलअप खलाया टिल डेट ओंखायनो आबानि बागै सिविल सोसाइटी अब बाहायन कांग्रेस अब बीजेपी अब खेबा तिप्रा मथा पदेर बरखे हलायमानि बागै फाइमै यांनाय दंनाय गोबां मा बखाबला दङ दफानि बागै सामंतानानै खरांथि सानानै खाइमै आं दङ आबानि बागै बर जतके सालाय और केबनि नेतृत्व नि बागै जतन लिडार और हाइसि और के कोनो पार्टी नि ऑर्गेनाइजेशन बाय तैदल जामानिया कोनो कायसा धर्म वर्ण निर्विशेषे और ने कायसा दफानि डिमान्ड कमन डिमान्ड होनै फायै अब सिविल सोसाइटी तिनी बन्दा खेजामानिसे आबानि बागै और बोल बुझाबो जिंलायनानै कोनो प्रश्न फाया हैसि चिनी पूरा ऑल ओवर त्रिपुरा जेसे टीआईएसएफ तमनि जेता यूनिट तमनि जतनो जानि जानि गानाबो बर गानाव थाङो बरनो सपोर्ट खायनान बागै बर जतनो साजा कारनमो तिप्रासान डिमान्ड फाइजिं सागा इलिगेल इमिग्रेन्ट्स न जों रोखलायनानि डिमान्ड्स डिटेक्ट डिपोर्ट खायनानि डिमान्ड तो अमो तिप्रासानि जे जागा सपोर्ट जत जागा न जों टीआईएसएफ र दंनाय चिनी सिखला र दंनाय चिनी नाहार मुं चिनी बुबागार सावनि नाहार मुङामनो जे जों चिनी बरकनो चिनी हानो बानसिरिनारमोन दिनै मो 24 आवर्स नि स्ट्राइक मो चिनी जस्ट टेल आरसिगो आं साना मुजों नों बिसिंतै
Motini strike just tell her haisi picture onek bagi tonggo sing saimano tini mo 24 hours bai Chini man thaino boro dinane bagai puno saitoglak abon bagino sawo mo sudo tailor picture onek bagi tonggaisi. These strikes were successfully organized by Tipra Motha under the name of the Tiprasa Civil Society, reportedly with the support of the government and police administration. LOP Jitendra Chaudhary has already criticized this strike as a partner strike with the joint efforts of triple engine government. It was clearly understood that the police forces are helping the protesters in stopping the commuters and blocking the road, which is rare. Moreover, the 24-hour strike was lifted or withdrawn by Tiprasa Civil Society at around 3 p.m. afternoon. Reported by Salome and Nelson along with Amit and Salsang from Agartala, Chini Khorang.